हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर हांव शिरगांव येयला। फाल्यां शिरगांवची जात्रा, आई लयराईची जात्रा। सगळ्या गोंयकारांक आई लयराई देवीच्या जात्रेची हार्दिक शुभेच्छा। हांवें एक बरी कविता बरयल्या आणि ती कविता बरयल्या तीच सांगपाक हांव आई कडेन येयल्लो, आईच्या दर्शनाक येयल्लो। आणि शिरगांव आसा, हांव आतां गांवांत आसा। हांव ती कविता तुमकां वाचून दाखयता। कवितेचें नांव आई लयराईची जात्रा। कवितेचें नांव आई लयराईची जात्रा। सय भोंवतणी डोंगर, डोंगरा मदीं एक गांव। सय भोंवतणी डोंगर, डोंगरा मदीं एक गांव। पर्यावरणान भरलेलो सुंदर गांव। आई लयराईचो गांव शिरगांव। आई लयराईचो गांव शिरगांव। एक ल्हानसो गांव, आई लयराई खातीर जालें मोठे त्या गांवाचें नांव। दोणांची जात्रा म्हणून सगळीकडे फामाद। त्या शिरगांवच्या जात्रेक फाल्यां वयतलो हांव। त्या शिरगांवच्या जात्रेक फाल्यां वयतलो हांव। हीच ती शिरगांवची जात्रा जिका सगळे धोंड आतुरतेन रावता। कडक पथ्य पाळटा, जात्रेच्या राती होमखणान धांवता। जात्रेच्या राती होमखणान धांवता। आई लयराईचे पथ्य कडक पाळचे पडटा, ना जाल्यार तिका राग येता। तिका सोवळेपण खूब आवडटा। तिका सोवळेपण खूब आवडटा। आई लयराई दोणांक शक्ती दिता। आईचो आशीर्वाद तेंचेर सदांच आसता। आईचो आशीर्वाद तेंचेर सदांच आसता। 5 दीस आसतना गांवां धोंड एक जाता। 5 दीस आसतना गांवां धोंड एक जाता। माटो घालून एकीकडे रावता, वांगडा रांदता, वांगडा जेवता, आईचे नामस्मरण करता। सोवळेपण तेंचे कडक आसता। 5व्या दिसा मोठे जेवण आसता। प्रसादाच्या रुपान आमकांय ते जेवपाक मेळटा। प्रसादाच्या रुपान आमकांय ते जेवपाक मेळटा। शिरगांव देवळान वयच्या पयलीं वाटेक मेळटा एक सुंदर तळी। शिरगांव देवळान वयच्या पयलीं वाटेक मेळटा एक सुंदर तळी। त्या तळयेन न्हाता सगळीं, न्हावन आईच्या दर्शनाक वयता घेवन मोगऱ्याची कळी, घेवन मोगऱ्याची कळी। पयलींचे दीस वेगळे आसले। चलोन लोक जात्रेक वयताले, फॅमिली बरोबर फेरयेक भोंवताले, धोंड होमखणान चलतात ते पळोवपाक रावताले। खाजे घेवन सकाळीं घरा वयताले, खाजे घेवन सकाळीं घरा वयताले। शिरगांवचो लोक खूब बरो, पाहुणचार करता तो खरो। शिरगांवचो लोक खूब बरो, पाहुणचार करता ते खरो। जात्रे दिसा जेवण ते सगळ्यांक वाडटा। कोणागेरूय तुम्ही जेवपाक शकता। त्या दिसा खरो पाहुणचार पळोवपाक मेळटा। त्या दिसा खरो पाहुणचार पळोवपाक मेळटा। जो कोण जात्रेक पावना तो कौलांक गेल्याशिवाय रावना। तो कौलांक गेल्याशिवाय रावना। आई लयराईचो मोग तो, आई लयराईचो मोग तो। तिचे दर्शन घेतल्याशिवाय सूख लागना। तिचे दर्शन घेतल्याशिवाय सूख लागना। पूर्ण करता ती सगळ्यांची मनोकामना। पूर्ण करता आई लयराई सगळ्यांची मनोकामना। थिवी म्हाज्या मामाचो गांव, सुटयेन मामागेर रावपाक वयतालो हांव। कृष्ण हळदणकर म्हाज्या मामाचें नांव। म्हाजो मामा धोंड त्याच्या वांगडा ल्हान आसतना जात्रेक वयतालो हांव। त्याच्या वांगडा ल्हान आसतना शिरगांवच्या जात्रेक वयतालो हांव। आई लयराई ह्या जात्रेक तुजे कडेन एकूच मागता। आई लयराई ह्या जात्रेक तुजे कडेन एकूच मागता। राजकारण्यांक बरी बुद्धी दी म्हणटा। राजकारण्यांक बरी बुद्धी दी म्हणटा। आमची शेतां, रानां, डोंगर, न्हंय, झरे, बांय राखपाक आदार दी म्हणटा। राखपाक आदार दी म्हणटा। सगळ्या गोंयच्या एक्टिविस्टांक ताकद दी म्हणटा। सगळ्या गोंयच्या एक्टिविस्टांक ताकद दी म्हणटा। सगळ्या गोंयकारांक बरो आशीर्वाद दी म्हणटा। सगळ्या गोंयकारांक बरो आशीर्वाद दी म्हणटा। आई लयराई तूं पाव, म्हाज्या उल्याक धांव। आई लयराई तूं पाव, म्हाज्या उल्याक धांव।